आज हम आपके बीच में इसलिए आए हुए हैं, मेरा एक मांग है जो 15 नवंबर 2025 पूरा भारत देश में जनजाति गौरव दिवस मनाया गया था, इसमें भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वां जन्म जयंती बनाया गया। उस दिन में मैंने संकल्प लिया था, क्योंकि जब मैंने भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में पढ़ा और उनको जाना कि वो 25 साल के भीतर में अपना आदिवासी लोगों के लिए क्या क्या काम किया है, जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ में उनको हुक्का पानी टेक कर दिया था। आज हम सभी अंडमान के आदिवासी हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत देश आजाद होने के पश्चात में अंडमान का डेवलपमेंट किसने किया? यहाँ के बंगाली सेक्टर भाई लोग, रांची भाई लोग, हम सभी ने मिलकर अंडमान का डेवलपमेंट किया। आज अंडमान को देखने लायक बनाया एक टूरिज्म क्षेत्र में। आज बाहर से लोग देखने आते हैं। आज अंडमान वो स्थिति में है। कुछ दिनों तक का अंडमान का नौकरी अंडमान के बच्चे को दिया जाता था। आज हमारी मांग भी यही है हिम्मतला बाजार से कि अंडमान मांगे डोमिसाइल, क्योंकि अंडमान का सरकारी नौकरी का पहला हक अंडमान निकोबार वासियों का है। वोट दे हम और अंडमान वाले और नौकरी ले जाए बाहर वाले, ये तो नहीं चलेगा। क्योंकि आज आप सभी का बच्चा लोग खतरे में है। आप लोग सभी देखता होगा कि आज जो भी नौकरी निकलता है, आपका बच्चा लोग ऑनलाइन में फॉर्म भरता होगा, मगर किसी को नौकरी मिलता नहीं है। चपरासी से लेकर इंजीनियर डॉक्टर तक का भी नौकरी बाहर का बच्चा लेके चले जाते हैं। आज हमने एक मुहिम छेड़ा है प्रशासन के खिलाफ में और एलजी साहब के खिलाफ में, ताकि हर गांव तक हम बताएंगे कि हम अंडमान का जो नौकरी है, जो भी चपरासी से नौकरी से लेकर बड़े नौकरी तक जो दिया जाता है, वो अंडमान का बच्चा को ही दे। अंडमान को बनाया कौन है? आज के दिन में मेरा उम्र तो 40 से ज्यादा हो गया, मुझे तो किसी भी तरह का नौकरी मिलने वाला नहीं है। लेकिन हमारा जो भाई लोग हैं, उन लोगों को तो नौकरी मिलना चाहिए। आज अंडमान को बनाया कौन है? हमारे माता पिता ने, हमारे दादा परदादा ने अंडमान को बनाया, आज देखने लायक बनाया। आज अंडमान का सुंदर होने के पश्चात में अंडमान का नौकरी को बाहर वाला बच्चा लेके चले जाएगा, ये तो नहीं चलेगा बाबू। आज हमारा सोच यही है कि हम गांव जाएंगे, हर एक पंचायत में जाएंगे, हर जगह में जाकर हर लोगों को जागरूक करेंगे कि अंडमान का जो नौकरी है, अंडमान का बच्चा को दिया जाए। जिसके लिए लद्दाख, जम्मू काश्मीर, আজ আমাদের শিবপুরামের প্রধান এখানে এসেছে। ওনার একটা মাং আছে, যেটা আন্দামান মাঙ্গে ডোমিসাইল। আপনারা যারা এডুকেটেড পার্সন আছে সবাই জানেন যে ডোমিসাইলের মানে কি, যে আন্দামানের চাকরি আন্দামানবাসীদের দেওয়া হোক। এই যে এই ডিমান্ডটা আজ থেকে নয়, অনেক 10-12 বছর আগে থেকে শুরু করেছিল আমাদের একজন আইল্যান্ডের প্রোটেকশন ফার্মের। মাকে ডোমিসাইলের সব জায়গা গিয়ে আমরা ভাষণ দিয়েছিলাম, আমরা এলজি বাংলার সামনে ধর্ণাও দিয়েছিলাম, কিন্তু সাকসেস হয়নি। সাকসেস না হওয়ার কারণ হচ্ছে এলজি মহাশয় বেরিয়ে বলেছিলেন, আপনারা কি আন্দামানে 3-4 হাজার লোকই আছেন, এছাড়া কি কেউ নাই? যদি আমরা ওই দিন 10,000 লোক রাস্তায় বেরোতাম, এলজি বাংলাকে ঘেরাও করতাম, তাহলে আমাদের এই ডিমান্ড পুরো হয়ে যেত। কিন্তু আমাদের ভিতরে একটা আছে কি, আরে ও যাবে, আমি না গেলে তো ও চলে যাবে, ও না গেলে আরেকজন যাবে। তার জন্য আমাদের আজ এই পরিস্থিতি। অনলাইনের মাধ্যমে আজকে যত মেনল্যান্ডার, যত আমাদের থেকে ওয়েল এডুকেটেড, তারাই সব চাকরি পেয়ে যাচ্ছে আন্দামানের। তো এটা রুখতে আপনাদের আমি আবার 12 বছর পরে আবার আপনাদের আহ্বান করছি, আপনারা আমাদের প্রধান ভেঙ্কট ভাইকে সাপোর্ট করুন, যে ডোমিসাইল না হলেও আমাদের লোকাল সার্টিফিকেট যেন কম্পালসারি হয়ে যায়। যে আন্দামানের চাকরি ফর্ম ভরলে আন্দামানের লোকাল সার্টিফিকেট কম্পালসারি, এটা যদি আমাদের এলজি মহোদয় করে দেন,
এটা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব আছে। তার জন্য সকল গ্রামবাসীদের কাছে অনুরোধ, আপনারা আমাদের এই যে ডিমান্ড আছে সবাই সাথ দিন। আমাদের সকলে মিলে আন্দামান নিকোবরের সকলে আন্দামানি যারা আছে তারা যদি আমরা রাস্তায় নামি তাহলে আমরা হয়তো সাকসেস হতে পারবো, নতুবা আমরা এইভাবেই আমার পরে অন্য কোনো প্রধান আসবে সেও ডিমান্ড রাখবে, তারপরে আরেকজন আসবে সেও ডিমান্ড রাখবে, কিন্তু আমাদের ডিমান্ড পুরো হবে না। আমাদের আন্দামানের যে পাবলিক তারা রাস্তায় নামতে হবে। যতক্ষণ সবাই ঘর থেকে না বেরোবে ততক্ষণ এই ডিমান্ড পুরো হওয়া মুশকিল আছে। পার্লামেন্ট হোক, আমাদের গ্রাম সভা হোক, আমরা সব জায়গায় রাখছি সব পয়েন্টগুলি। তার জন্য আপনারা আমাদের সাথ দিন। আমাদের আন্দামানের পাবলিকের জন্যই আমরা লড়ছি। আমরা একারে ডোমিসাইল না করলে লোকাল সার্টিফিকেট কম্পালসারি করতে হবে, এটাও রাখবেন। তো আমরা এই ডিমান্ডটা পিএম কেও লিখবো, এমপি কেও লিখবো। আমরা কিন্তু সাকসেস হয়নি। আবার বলছি যে আপনারা গ্রামবাসীরা সামনে না আসলে আমরা সাকসেস হব না। প্রতিটা গ্রামবাসী রাস্তায় নামতে হবে, তাহলে গিয়ে আমরা আমাদের আন্দামানের যে চাকরি আমাদের আন্দামানবাসীদের দেওয়া হোক, লোকাল সার্টিফিকেট কম্পালসারি করা হোক। আরো আছে আমাদের প্রশাসনকে আমরা সাহায্য করতে গেলে আন্দামানকে আবার দেখুন, আমরা আপনারা জানেন প্রধানরা সব একত্রিত হয়ে অনেক লড়াই করছে, অনেক ধর্ণা দিয়েছে, কিন্তু তবু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নত হচ্ছে না। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে নত করতে গেলে প্রদেশ কাউন্সিল অবশ্যই হতে হবে। তার জন্য আপনারা সকলে আমাদের সাথ দিন যে প্রদেশ কাউন্সিল হতে হবে, চাকরির জন্য লোকাল সার্টিফিকেট কম্পালসারি হতে হবে। তার জন্য সকলে একত্রিত হয়ে আমাদের সাথ দিন। আমাদের প্রধান ভেঙ্কটেশ্বর রাও এই মুহিম আন্দামান নিকোবরের সব জায়গায় নিয়ে যাবে, সে যেন সাকসেস হয় তার জন্য আপনারা আশীর্বাদ করবেন আর সকলে সাথ দেবেন। ধন্যবাদ। हमने जो मुहिम छेड़ा है अंडमान मांगे डोमिसाइल और लोकल सर्टिफिकेट को मैंडेटरी करना है हर एक जॉब के लिए। दोस्तों और साथियों, मेरा प्रयास है कि हम लोग सुजीत भी हम लोग सब मिलकर पूरा अंडमान निकोबार घूमेंगे, हर पंचायत पे हर गली में जाएंगे, ये आवाज उठाएगा। एक दिन आपको पता चलेगा कि पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी युवा साथी फोल्डर में एलजी साहब का घेराव कर रहा है। इस मांग को लेकर आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पता जैसे ही चलता है डेट आपको पता चल जाएगा। आप लोग भी नींबूतला से चलिए फोल्डर की ओर में एलजी साहब का वहां में मांग रखने के लिए। उससे पहले हम लोग पूरा अंडमान निकोबार में हर पंचायत में जाकर एक बात पर मुहिम तो छेड़ के आऊंगा। तो दोस्तों और साथियों, आज के दिन में आप सभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद और उनका साथ चाहिए, नहीं तो हम प्रशासन के खिलाफ में और एलजी साहब के खिलाफ में ये जो मांग लेके जा रहे हैं कि हम लोग फेलियर हो जाएंगे। ऐसा पहले बहुत बार धरना किया था, बहुत बार रैली किया था, एक दो दिन का होता था फिर बाद में फेलियर हो जाता था। इसलिए आज हम सोचे हैं कि हर गली गली में जाकर, हर गांव में, हर पंचायत में जाकर ये बात को रखेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि इस बार हमारा मांग कैसा पूरा नहीं होता है, क्योंकि हमारा हक है। वोट देता हम अंडमान वाला और नौकरी ले जाएगा बाहर वाला, ये तो नहीं होएगा ना। तो लोकल सर्टिफिकेट को मांग करना है, यही हमारा डिमांड है। बहुत बहुत धन्यवाद।